अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान, इसके मशकी सवालात हम करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तशरीह की जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएंगी और रिटर्न फॉर्म में आएंगी और इनके सवालों के जवाब भी रिटर्न फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी। सबक के अंदर से भी इजाफी जो सवाल है वो बना के वो भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पेपर की तैयारी के लिए आसानी रहे। सवाल नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों ने अहद हाजिर के अवामी राब्तों को तशहीर और इशाअत का जरिया क्यों नहीं बनाया? ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों ने अहद हाजिर के अवामी राब्तों मसलन डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और अखबार और रसाइल को तशहीर और इशाअत का जरिया इसलिए नहीं बनाया। इसकी एक वजह तो ये है कि या तो इनको इन सहूलतों से इस्तेफादा करने के मौके नहीं मिले और या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उन्होंने सहल पसंदी की वजह से किसी कदर बेतनाई बरती। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम की शम्मा कब रोशन हुई? 1860 में ऑस्ट्रेलिया में पहला मुसलमान जो दाखिल हुआ इसका ताल्लुक पेशावर से था। इसके आने के बाद बहुत से मुसलमानों ने इस इलाके का रुख किया और वहाँ तामीर में उन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पहली मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे आज भी हुकूमत ने महफूज रखा है। इसके बाद दुनिया भर के मुसलमान जो है वो ऑस्ट्रेलिया आए। इसके अलावा इसका एक जवाब ये भी हो सकता है, इन दोनों में से जो भी जवाब आपको सही लगे वो नोट कर ले। खुलफाए राशिदीन के दौर में ही मुसलमानों की जो तबलीगी जमातों हैं उन्होंने एशिया, अफ्रीका और मशरिक बईद तक इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया था और ये सिलसिला ईस्ट इंडिया यानी इंडोनेशिया और मलाया के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की तबलीगी जमातें ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर भी पहुंची होंगी। अगर हम इस एतबार से देखें तो 6वीं सदी हिजरी का कोई भी इशरा अगर मुकर्रर किया जाए तो वो फिर काबिल कबूल होगा। यानी इस्लाम की जो रोशनी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम ये कहें कि वो 6वीं सदी हिजरी में पहुंची होगी वहाँ, तो ये भी काबिल कबूल होगा। आपको जो जवाब सही लगे आपको नोट कर लें। अगला सवाल है, तबलीगी जमातें कब मशरिक बईद में पहुंची? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में ही मुसलमानों की तबलीगी जमातों ने एशिया, अफ्रीका और मशरिक बईद तक इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, इस्लाम को एक अवामी तहरीक के तौर पर फरोग देना कैसे मुमकिन है? इस्लाम को एक अवामी तहरीक के तौर पर फरोग देना तभी मुमकिन है जब हम रंगो, नस्ल और फिरका वारियत के तासुबात को फरामोश कर दें या कम से कम खालीउल ज़हन हो जाए, यानी उसको अपने दिमाग से निकाल दें और मुसलमान चाहे वो दुनिया के किसी भी दूर दराज इलाके में रहते हैं उनको अपना अज़ू समझे, यानी उम्मते मुसलमान का एक हिस्सा समझे, उन्हें एक जिस्म का हिस्सा समझते हुए उनकी खुशी और गम में शरीक हो और फिर तब ही हम इस्लाम को एक अवामी तहरीक के तौर पर फरोग दे सकते हैं। अगला सवाल है, इफक और इफ्सा से क्या मुराद है? इफक से मुराद है ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, मुख्तसर तौर पर हम इसे इफक कहते हैं, और इफ्सा से मुराद है ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन और इसे मुख्तसर इफ्सा कहते हैं। वामी के दस्तूरुल अमल में क्या शामिल है? वामी के दस्तूरुल अमल में ये मद शामिल है कि वो फरोग इस्लाम के लिए काम करने वाली अंजुमनों की माली मावनत करेगी। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में शम्मा इस्लाम किस तरह हर मंजिल पर किरणें बखेर रही है? इसका जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में शम्मा इस्लाम पूरी तरह अपनी किरणें बखेर रही है और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहरों में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं जो कि नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं। उन्होंने मस्जिदों का सिलसिला जंजीरों की कड़ियों की तरह फैलाया हुआ है और जुम्मे के रोज हर मस्जिद में खुतबे का खास इहतमाम किया जाता है और इन खुतबात में आम तौर से बोली और समझी जाने वाली जुबान इस्तेमाल की जाती है, जबकि जुम्मे का असल जो खुतबा है वो अमूमन अरबी जुबान में ही होता है। और रमजान के महीने में तमाम मुसलमान जो है वो रोजे रखते हैं और बाकी फराइज अदा करते हैं। अगला सवाल है, मार्फत का रंग जो इस्लाम का इम्तियाज है इसकी झलक ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों में क्यों नजर नहीं आती? इस सवाल का जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों में इस एतबार से कोई वहदत फिक्र नहीं है
کہ اسلام کے جو معاشرتی اور ثقافتی پہلو کے مفہوم کی ترجمانی کس طرح سے ہو اور انہیں کس صورت میں اور کس حد تک عملی جمع پہنایا جائے، اور نہ ہی اسلامی تعلیم، اسلامی نصاب، اسلامی فلسفے اور اسلامی طریقہ کار کے بارے میں کوئی منصوبہ یا اس کا لائحہ عمل مرتب ہو سکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے جو معاملات ہیں اس میں مغربی اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ معرفت کا رنگ جو اسلام کا امتیاز ہے، جو اسلام کے لیے مخصوص ہے، اس کی جھلک آسٹریلوی مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ آسٹریلیا میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد کس نے رکھی؟ 1860 میں آسٹریلیا میں جو پہلا مسلمان داخل ہوا، اس کا تعلق پشاور سے تھا، اور اس کے آنے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے آسٹریلیا کا رخ کیا، وہاں انہوں نے مسجد کی تعمیر کی، جسے آج بھی حکومت نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ خلفائے راشدین کے دور میں ہی مسلمانوں کی جو تبلیغی جماعتیں ہیں انہوں نے ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید کا رخ کیا، اور یہ سلسلہ ایسٹ انڈیا یعنی انڈونیشیا اور ملایا کے کچھ علاقوں تک، اور بعد میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں آسٹریلیا کے سرزمین پر بھی پہنچی۔ اس اعتبار سے 6 صدی ہجری کا عشرہ جو ہے، اگر وہ کہا جائے کہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ 6 صدی ہجری میں شروع ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سبق کو مد نظر رکھ کر درجہ ذیل میں سے درست پر خود کا نشان ہے۔ سبق آسٹریلیا میں مسلمان صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ سفر نامہ درجہ ذیل میں سے کون سی صنف ادب کو غیر افسانوی ادب کی ایک اہم صنف سمجھا جاتا ہے؟ سفر نامہ۔ حکیم محمد سعید نے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کہا ہے؟ آسٹریلیا کو۔ درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھے جملے میں بے اتنائی، توجہ نہ دینا، بے نیازی۔ زرعی شعبے سے مسلسل حکومتی بے اتنائی کی وجہ سے زراعت کے شعبے پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چشم پوشی، کسی بات یا معاملے کو چھپانا، بچوں کی بری عادتوں سے چشم پوشی کرنا دراصل بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ افتخار، فخر، اعزاز۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے رہنما ہی قوم کے لیے باعث افتخار ہوتے ہیں۔ مبالغہ رائی، ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تاجر اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے اکثر بہت زیادہ مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں۔ فروغ، روشنی پھیلانا۔ حکومت کی طرف سے پاکستان میں سیاحت کا فروغ ایک اچھا اقدام ہے۔ فقدان، کمی یا قلت۔ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں موجود سہولیات کا فقدان عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ بے نیاز، جسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کی عیش و عشرت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر بہت کم۔ عبدالستار ایدی جیسے لوگ شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دستور العمل، طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانی زندگی کا دستور العمل بنا دیا ہے۔ آنت، مدد، تعاون۔ ہمیں اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ خشوع و خضوع، انہماک کے ساتھ، انتہائی خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔